Saya dan Mac, ini boleh bolong, dan hari ini kita baru petualang dari hutan yang benar-benar keren banget. Saya juga masih basah banget, dingin banget. Mungkin kamu bisa lihat steam dari saya. Saya benar-benar shivering karena kita cuma berhenti untuk sedikit beberapa jam aja. Sebelumnya kita mulai petualang lagi. Kita camping di sini, makanan dulu, dan petualang terus. Jadi sekarang saya mau kasih tahu kamu yang mana pisau dan gaya apa yang terbaik untuk petualang dan kenapa. Kita ada kayu di sini untuk testing. Tidak ada berapa banyak gergaji dari Om Tio. Ada banyak pisau dari Om Tio, dari saya, dari yang handmade Bushcraft Bandung. Kita akan coba semua juga. Nah, yang ini yang gede banget, tapi yang ini kuat guys. Ini kuat dan tajam juga. Ini namanya gomboy. Ini tidak berat. Saya suka ini karena gede tapi tidak berat. Saya suka yang ini. Dan kita coba tajam. Tajam. Easy banget yang ini. This one is so easy to use. It cuts through wood like butter, to be honest with you. And let's see, back it away. There's another two here. Ada dua lagi. Camel. Oh, this one is really sharp, like crazy sharp. Maybe that's new. This one is pretty cheap, tidak mahal, lebih murah. Dan yang ini lebih mahal. I think this is the one Om Tio. Saya pikir Om Tio yang ada yang ini udah lama. Yeah, this one is so easy. Ini murah banget to cut. This is the more expensive one. But let's test it. Kita akan testing ini yang mahal sama yang tidak mahal, yang murah. Nah, look. To be fair, look at that. There's no real difference in the price. Maybe, mungkin kalau ini juga baru, mungkin ada beda, tapi sekarang, nah, tidak ada terlalu perbedaannya. Cuman dari yang mahal dan yang murah. Beratnya juga, ini kecil tapi lebih berat. Yang ini gede tapi tidak berat. Mungkin dari 3 pilihan kayak gini, mungkin saya akan bawa yang ini. Yang murah. Saya lebih suka ini. Murah, tidak berat, and the size bagus. Ini buat saya kurang kecil. Ini terlalu gede untuk packing kan. Ini sempurna untuk packing, carrying, dan harga juga sempurna itu. Nah guys, kita ada apa? Ini adalah pisau baru dari Om Tio. Merknya Zero Error, leather neck SF. Nah, ini beratnya sedikit berat. Area di sini lebih berat. Ini lebih ringan yang ini, dan ini lebih berat. Mungkin ini gaya tentara kan, seperti ini. Kita coba. Tajam. Ya, tajam banget. If you wanna make the feathers, we call this feathers. Kita menyebutnya ini feather buat api. Tajam banget itu. Oh yeah, very sharp. And it's quite easy to put on your belt. You lift this up, click it back down when your belt's inside, and it's not easy to come off. This isn't heavy. This is ringat, sorry. And yeah, overall, this is a good knife. Harganya saya tidak tahu sebenarnya, tapi nanti kita coba. Nah, juga kita ada dua gaya dari merek Morakniv. Ini dari Sweden. Dan kamu tahu gak, dari Sweden
negara Sweden adalah spesialis banget untuk lama banget dari sejarah untuk membuat steel, untuk folding steel. Swedish are very good at steel work. They're known all around the world. Like Germans are known for making good cars, right? Well, Swedish are known for doing very good steel work and making very good knives, actually. This one is from Morakniv. Saya sudah ada ini lebih setahun, mungkin setahun setengah, dan masih tajam banget, teman-teman. Masih ada point, tidak rusak, masih tajam banget. Ya, ini benar-benar pisau bagus banget, bagus banget. Kalau mau membuat tajam, saya juga bawa ini, teman-teman. Nah, I'm gonna show you perbedaannya yang ini dari Morakniv dan yang ini. Nah, ini, this is a portable knife sharpener and it's absolutely amazing. So, ini akan membuat tajam langsung. Bisa pakai ini untuk pisau, untuk kapak, untuk kukuri, untuk machete, untuk parang, bisa semua. Nah, juga kamu juga bisa membuat tajam ini dari ini. Kalau kamu lihat di sini, nah, ada grid di sini. Coba lihat. Untuk ini susah tapi bisa kayak gini. Look, here's the teeth. Kamu taruh di sini dan taruh di sini, taruh di sini. It takes time, but that is the function of this part here in the knife. Tapi kayak gini, nah ini kecil, tapi ini this has been made through quite a special process. So let me show you the difference. Look, this blade here. I'll move that down. This blade here, you can see, is like a normal knife, right? This one here. But this one, you'll see, is not like a normal knife. It has a flat edge. Now, the purpose for the flat edge is so that if you don't have one of these, then you can sharpen this from a rock. With this type of knife, you can sharpen from a rock, but it's not very recommended because you have to sharpen at a certain angle or you're going to ruin the blade, you're going to ruin the sharpness. But with this one, it has been made flat so that you can scrape along the side of batu di mana ya. Nah ini, you can, kalau ada yang apa namanya, bersihan, yang clean, you can scrape on the rock dan membuat tajam dari batu. Biasanya dari yang ini, nah tidak bagus. Bisa di emergency tapi kurang bagus. Tapi yang ini bisa membuat tajam dari mana-mana. Nah, ada leather di sini juga. Saya juga pikir apa itu ya? Saya pikir untuk branding aja, tapi ada function kayak gitu untuk holding. Jadi itu tidak licin. Kalau kayak gini mungkin licin, tapi pakai leather tidak licin. Dan ini bagus. Harga yang ini coba. Nah, ya tajam. Ini tajam banget. Yang harga yang ini saya pikir mungkin 500.000 yang ini. Nah, dan di sini teman-teman kita ada pisau yang handmade dari Bandung, tajam banget dan kuat. Coba lihat the handle di sini. Coba lihat handle di sini. It's very thick, jadi maksudnya ini juga kuat. Dan oh ya, kuat banget, kuat, tidak bisa. Coba ini tajam, tajam juga, tajam guys, bagus banget. Dan ini dari Bandung ya. Nah, dan ini guys, ini handmade dari Bandung dan harganya 500.000.
ini. Bagus. Oh, mungkin saya salah. Ya, saya salah. Nah, itu. Saya ada, tunggu. Kita menyebutnya kukri. Kukri adalah famous dari orang Gurkha, dari Nepal, Nepalese. Nah, yang ini saya beli, the metal ada dua pilihan. Ketika saya pilihan di toko, ada dua pilihan. Ada yang berat banget tapi lebih lebih kuat, dan ada yang ini lebih ringan tapi metalnya tidak kuat banget. Nah, coba lihat di sini. Ada banyak stain, ini udah potong. Tapi kenapa saya pilih yang ini? Nah, I chose this one because if you choose the bigger one, then if you get a chip in the blade, it's very hard. Susah banget to get the chip out of the blade with a sharpener. But if I chose this one, it's lighter and it has a softer metal, you're gonna get some more chips and breaks than the bigger one. But when you do get a chip along the blade, it's very easy to get it out and make it sharp again. So that was the reason why I chose this, because I don't have time to spend an entire day trying to get the chip out of a big thick one when I can just use this. Untuk buat tajam. Ini tajam banget. You can just, this is a diamond sharpener. Ada beberapa diamond kecil di mana-mana. Kita menyebutnya diamond sharpener. So you don't need to be precise with this. It's gonna give you a pretty good blade with just a couple. Yeah, I mean, geez, that is probably one of the best sharpeners I've bought, and that was from an idea from my friend Bradshaw, who's an ex-Royal Marine Commando. If you want to cut bamboo or any piece of wood with a machete, you don't keep cutting in the same place or you're going to bash it all. So what you do is, you want to cut, then you want to turn it, you want to cut again, you want to turn it, then you want to cut again, then you want to turn it, then you want to cut again. That's the idea anyway. Let's see how we got on. You want to keep turning it. There we go, you can see it coming. Yep. There we go. And then you end up with a nice edge when you do it that way. If you just keep bashing it, you're going to end up with all of this on the side that you want to use. So if you can imagine that you want to use this as a peg to hammer into the ground, it's pretty awful. But if I now want to use this as a peg to hammer into the ground, it's going to be pretty good and pretty effective because the shape is already there and I'm not giving myself double work trying to make it sharp again. Okay, this is quite good, it's strong. That was another one of the reasons why when I bought this, the soft metal instead of the really hard metal, the reason why is because I was buying this at the same time and this is very hard metal. So I thought, why do I need two objects that are very hard metal when I could mix and match for different functions? So that was one of my thoughts behind it also. This is a great piece of kit. Sometimes you do get chips, but it's very easy to get it out if you use the big rock sharpener, the big rectangle sharpener like a stone. Very easy to get out. And you can also use this, but you can hear the difference, right? Untuk membuat lebih tajam. And this is also very sharp. You just touch this and it's already in. Yeah, it's great. Yeah. It's hard because it's disappearing into the mud. But yeah, this is a great piece of kit. This also comes in the handle with a fire starter. So you just use the blade and you can get a fire going. And it also comes in the handle. You have another saw
and you have another blade if you want to cut food open, you want to saw something down. It's not very strong, look, flimsy, it's flimsy, but it does the job. You can also make this sharper pakai ini, and also obviously if you want to make these sharper, you use this area here. So guys, that is us for today, but just now kita harus packing lagi. Nah, ya bagus, kita harus petualang lagi. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan also jangan lupa kasih tahu saya yang mana kamu lebih suka dan yang mana kamu akan pilih untuk petualang dan alasan kenapa. Ya, yang pisau seperti ini, yang kecil, yang handmade, yang kapak, yang kukri atau parang atau machete. Put in the comments, taruh di dalam komen yang mana kamu lebih suka, yang mana kamu sudah pakai, dan kenapa kamu lebih suka itu, dan kenapa kamu pakai itu. Terima kasih banyak, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagi-bagi channelnya Boleh Bolang. Ayo.